मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। इंसान और जन्नत दो मुख्तलिफ मखलूक जो अपनी इब्तिदा से ही एक दूसरे के शदीद दुश्मन और मुखालिफ हैं। एक खाक से जबकि दूसरे को आग से बनाया गया, लेकिन क्या आतिश और खाक का मिलाप मुमकिन है? क्या जिन और इंसान आपस में शादी कर सकते हैं? अरबी दास्तानें हमें क्या बताती हैं और इस्लाम की नज़र में जन्नत और इंसान के इस शादी की क्या हैफियत है? अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बेशुमार आलम और मखलूक़ात को पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में दो ऐसी मखलूक हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने पैगंबरों और रसूलों को मबऊस किया। इन्हें अल्लाह ने सोच समझ अता की और में चुनाव का इख्तियार भी दिया। अल्लाह की ये दो मखलूक इंसान और जन्नत हैं। जन्नत की दुनिया गैब और इसरार में छुपी है, जो इंसानों की नज़र से पोशीदा है। इस ज़मीन पर जन्नत की तारीख इंसान से भी पुरानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हज़ारों साल कबल से ही जन्नत इस ज़मीन पर बड़े बड़े कबीले और आबादी की शक्ल में मौजूद थे, लेकिन जब अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को आबाद करने का फैसला किया तो फरिश्तों के ज़रिए जन्नतों को मुख्तलिफ जजीरों और वीरान पहाड़ियों में कैद कर दिया। कौमी जन्नत में भी इंसानों की तरह मर्द और औरत जिन होते हैं और ये आपस में शादी करके अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। जन्नत इंसानों की तरह आपस में इश्क़ मोहब्बत, ज़िनाकारी, फहाशी, हर नेक और बदअमल करने की सलाहियत रखते हैं। कहते हैं कि जन्नत की शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। उनकी शादी में भी ढोल गाना बजाना और रक्स होता है, यहाँ तक कि इनकी शादी में सब से बेहतरीन खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। उनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जन्नत सरदारों को मेहमान के तौर पर दावत दी जाती है। कदीम मजहबी और गैर मजहबी किताबों और दास्तानों में जन्नत और इंसान के आपस में मोहब्बत और शादी के सैकड़ों वाक़यात मिलते हैं। बाद रिवायतों से ये भी मालूम होता है कि ज़माना कदीम में जन्नत और इंसान की शादी हुआ करती थी। चुनांचे मलका बालकीस जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उनके माँ और बाप में से एक जिन थे। बहुत सारे उलमा और फ़क़ीह ने भी जन्नत और इंसान में शादी करने को नाजायज़ करार दिया है। चुनांचे इस शादी को ममनू और हराम करार देना इस बात की दलील है कि ऐसा मुमकिन है। अगर मुमकिन ना होता तो शरीयत में इसके हलाल या हराम होने का फतवा ना लगाया जाता। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जन्नत आतिश मखलूक हैं जबकि इंसान खाकी व आबी मखलूक हैं, तो आग और पानी का मिलाप आखिर कैसे मुमकिन है? और इस मिलाप के नतीजे में औलाद का होना खिलाफ अक़ल व शोर नज़र आता है। दरअसल बावजूद इसके कि जन्नत आग से पैदा हुए हैं, लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि जन्नत अपनी आतिशी जिस्म की शक्ल में नहीं होते हैं। जैसा कि आदम की औलाद में सिवाय हज़रत आदम के फिर दोबारा कोई इंसान मिट्टी से पैदा नहीं किया गया, उसी तरह जन्नत का पहला जद्दो अमजद और तमाम जन्नत का बाप से पैदा किया गया था, लेकिन फिर इसकी नस्ल में आग का अंसर बाकी न रहा, बल्कि इन जन्नतों के भी हाथ पाँव और दूसरे अज़ा आम हालत में बदल गए। जैसा कि एक रिवायत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपको नमाज में शैतान नजर आया तो आपने इसका गला ढूंढा। आपने इसके गर्दन को किसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से इसके मुंह से लाबे दहन गिर पड़ा। हुजूर ने अपने हाथ में उसके जबान से गिरने वाले लाभ को महसूस किया, जो बहुत ही ठंडा था। शैतान का लोअब होना इस बात की दलील है कि वो आग से दूसरी हालत में तब्दील हो चुका है, वरना इस में ठंडक मौजूद ना होती तो क्या जन्नतों में भी इंसानों जैसी खुसूसियात होती है, और क्या वो इंसानों से ताल्लुक़ बना सकते हैं?
یہ ایک سوال بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہیں، اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور سوچ میں ڈال دینے والی ہے۔ لہذا علامت سلیطی نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان و جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات اور انسانوں میں شادی یا جنسی تعلقات کے واقعات اسلام سے قبل اور ظہور اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں۔ لہذا ابن عساکر میں ایک روایت موجود ہے جس کے مطابق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں کہانوں اور پیشن گوئیاں بتانے والوں کا ذکر چڑھا، اور اس سلسلے میں لوگ اپنی چشمدید واقعات و حالات بیان کرنے لگے۔ ابن قیس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا ہے۔ مجاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خلصہ تھا۔ اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو۔ صورت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام وجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی۔ پھر وقت مقررہ پر اس نے ایک بچہ جانا جس کے کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ آخر ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا، لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بند کر دو۔ لہذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخری نبی مکہ میں مبعوث ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے، میں غیب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس واقعے کو مختلف روایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب اقباء السنن میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق قبیلہ بخیل کے ایک شخص نے روایت کیا کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقہ سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہے تمہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کہ میں بھی یہ مذہبی اختلافات ہیں۔ اس نے کہا ہاں ہم نے ہر طرح کے لوگ ہیں، قدری بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں اور مرجیہ بھی ہیں۔ ہم نے کہا تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا مرجی سے۔ چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیاہ دی۔ بلا شبہ جنات عورتوں کا انسانی مرد، یہ جنات مرد کا انسانی عورت سے شادی کرنا نہ صرف مکروہ و حرام ہے بلکہ اسلام میں اسے سخت ممانعت کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ بالکل الگ اور مختلف ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں پر احسان کیا اور ہم یہ انسانوں میں ہی عورتیں اور مردوں کے جوڑے پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میں اخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین۔